Awusia ya manwakwa baba wasase ne se dwumadi so e wo Hines TV so dwumadi e ba wakwa mu kwasia dai ni kwasia da bia enwumre no nsia kopem no nsia empam ni asan timama obie mu benada no pa nondu ne fa kopem dubako pepepe e wo Hines TV so na dwumadi e sai netie ye chiam panifo atitiri anintiri akatachie abrempo a wadi nkunim wasetena brabo mu ne ye no won atenase atwetwe nkomo ado won bramu asuko ama wona brabo abaye afutusem nkurase eni nkenyaye ama wo obabu no a wodi bibi asi wani so na opese oduru ho na tomre bia wabamabuo no mepa so gibre na hwa wasase ene se dwumadie kwasia dai eni kwasia da bia benada bia na obehu sese wo nkaji na mpanivu akakasa bi oka se ba bia otomfo bo ho pampan na ho hian no oyere ho boso a obetuja medase nene onyame adom menem ya me papa weka so papa bay me na da diansa me twa me ho agima bo ofo nkrato aba na me ba me da me papa adi akiro wona a so yema yetimi dwumadi ba wakwa mu ya Gideon Hine Heba Center dwumadi a nnura Gideon Hine Heba Center dia badwa so bi ni omintim minim Candimis and Gido Malamis enoni nnura Gideon Hine Heba Center de abadwa so daddy me ma wakwa aba ajo so be me Pato na wapo mu tese. Yesu tiatiase. Ye da Yesu ase. We de banifo se kakum. Ye je no konfuku enu. Na me pese me abatu me ntu na madam papa kura yi. Pato me papa be na me di ese manyi. Aye wa papa kojoto. Adudo na ni papa jedi. Ni papa jedi. Ara hotedi ni kojoto. Me papa ni papa jedi adudo na ni se ye frɛ no kojoto. That dia nipa di nimu ye nipa bejedi eni kojoto dia shada kema waja no na de ma e di mi dia mesi ni mini e de ma me akosi amponsa ya opani akosi amponsa efri kru be mo ye Ghana ni ofri ni fa akosi amponsa e Ghana ni afri asantimem kura e friend antwa antwa kum ana antwa kwabre nse ya wantoa kum ene wantoa meka kwa abre antwa mase Kenya se antwa okay wase na meka okay hona opanyina kwa siampansa ufri okay me ya santini ba okay Ghana nti Ghana kibisami that's na wawofo a wodo ba dwumadi be na ne krawo say ya wutu sie so pani boss ya wutu sie so a oncha tentene ye opani kwa siampansa dodo na nim se friend kujota na nipa ba jengi ya woni tu sie so anase okosku kakra kwasem se ene wama me wrapo kakra se bia okase wo betu sie so anase okosku ayi on tisem nanso na mia otumi ade nyina ye se de program mo fa no na e di sheli pelpin kan na mo hu se ba bia wo no won so nka achi na ye wo ye bia no watimi anyere ho ayensiefo na yame pamu seneti bia obeyi mawo ya wo me no de se koto a odagrem koto to grem se ye deni abeyi de so bi je se wo bofo bi ebem enti Yesu antume so ene yi me free sagra no e ma me pie enti amanto so na opani okosku kakra emi na me ka cha me ka cha ma no dan Diana ni pa be British ya bi se wan ko school dia wonye yi entisa enye no kre you elementary man obi atonso because my papa was somewhere 1982 second February my papa we man wafo de man man no chidi wafo na entina de ja koyen gusi kire akoyen gusi kire chino what you see eni gusu na ni chino party na mie ntudo so kwasem se nyuma de obi na kana so onko skuwa nyuma doso onko skuwa nyuma doso posi kumedi bia de se wa onko skuwa nyuma be sa na wota ye ma nyuma tim doso kwasem se nyuma ka nyuma bia do sa so mu a do kwasem so onko skuwa nyuma de onye be ma ho den wan ko school na so ya kwani fodi afa be kire tell me ka so wan ko school ni ma do because adwuma bia ure Messi construction wo
kese nyuma afa mense mama ye na ya na de ya mekase ya na yenim se otremu a na tuna de wose kakra na ni ameka ne se abrabo emponjani ni ekoto obi mu timponjani ni ekoto mu no na ye tene o mu hwiri se nko ba try se o mbe pi na demo ba o president be ma de adwani don say ka etimi mpie bi eti wo na eni bi wu ana ba ko sita mepi enti wo hwiri na wona start difference ba na wo hwiri e wona de betu so na kese akakra bi oto so bi fam ono ko enti media medical kan se abambuo e mabambuo anya oduane enya bambuo afa bambuo anyu ense wadwene se wodi abambuo ense wadwene mu dwumadi bia wodi bia no entumi enwi sanse me kan sa eyase entofia tunton sisi matobi miankasa dokon bia ne wa mi dokon bia ne wa mi sanse na ma me dokon miam ye dokon oton me from tu na me kokon ko fanya adoa mako na mapesisi na makoton na mbetiem school fees Mr. T.P.3 na mhwem me ka so obi nyini baka so basic 3 Bema at that age you bull compokra ye fiem kono na bro because if you didn't so kuno ko manyini wanyi dada na ko because ko bede na matibi pa ko bede ni ba mabesna ko pa ni abakodo ba nyamia dum kakra bi nkusikyira ni ade kakra ni nyina chi no anga vom timdi wi amfi ni wafo bi ko internet enti bani yamhwo what we elementary school sesi ya no what we dey nkusikyira ni adopa ni bade sa ajina wi basic school bani wo ye yem the person odo obre mu support ure mu a we ya na se ne ma wie dia me kura no me sua we ye we na me kosua me sim kosua carpentry wo ye ye na ure djuma no e ma wo TV free wa to kase wo do no be ye djuma ana na manu kuso na me ka be o se me ka be so be kase P3 dia wo ye den na na uti show me so be kusa se na P3 not say ana show se me ni eti ani pipa kakra ni kusikyire era nto fiton ena nto hwem na mi wie se ya woke sabo de man ko re ametu ura sabo ni ko ye bia auta sabo no ko ye kapita ti kapita ni mu ena me ba ya choba ti choba ni mu na yenim komo wo choba ni ko be man kwai be du are de munyemura ho me ko se be ma en kwai de o baba mi nimbo kwa bo because ediane na me yeno na me kuteni pa besa ba me na me yeno me na me yeno enti choba ni mu no sabi ya se nga choba oboka ka kase di enkabo choba mu be ma e kapedan so be phone me ti me ho ani ntina brantie bi de ebroba ho ebeton ento ba no bedidi e wo me hono am ka jesi akro mi ni yo o se papa woni mo dwe na atia na wo ye choba enam se bro ni nyanza ba ya ma ya wo ti wa wo san ba ombe enti enam sa yesuma men de benya yon ko fante bi ba ba ko no bedi tena se bi na wona fe na jese kanu koso no am se no asama ko e kai medra sase ena me kire wo Evani so bodu kaka medra sase ena me be wura mu afei na wo be hwe kwan a opani akwasi amponsa a dodo na nim se frɛ no kojoto anase nipa be jedi na nene nyum na ewi ase de Ghana nyina de dra no ye be ma na to ma Ghana fo nyina ate se eyo no ane voice ena du ba bi a nipa be jedi wo bia na se kojoto wo bia
the voice no de to ni obeto me ba jo dwumadi a woni bi so a wohwe eye wasase ne sai dwumadi e wo Hines TV so ye de ba wakwam kwasia dai anwumre no nsia kopem no nsia empam ene benada anopa no ndu empam kopem du ba ko biara gibre etno TV achi na ehwe dwumadi mai ona waso ye mu ayitim de dwumadi e ba wakwam kwasia da biara ne brada anopa bia no eye Gideon Hine Herbal Center Gideon Hine Herbal Center Gideon Hine enwura wode aba adwama so bi eye omintiminim wode ewura pharmacy shop ana drugstore bia wo se mepe omintiminim ana se Gido Malamis ana se Candimes ura pharmacy shop bia wo sa ebetim akani ye ne daddy to ayen komotwe so wado esuko ewura ninu asase eye daddy na bisha de bisha kojo to nipa bejedi ene age entreha ewo Ghana eni ba bia kwan be na wo fa so na wo so ntimi benya idinsa na aduro no ebeje yes we fit na kojo to be kojo to ko atem se obi a wo kwan na me fa so eyi ne pi na ma na da sem so America se na di go basket team ebi o so ani di go bag ti me ka se me ni me control me fa di go ani ade a ye no ko boy man san so mu di kokro mi ade ko mi am easy because she something region open Ghana ba bi no pa e something region entino na me beye wadom a wadro betimi apie no e easy enough ba nya me adom nya me ma nyansa e ma ya den se na me kana a me kan se machine nkofo de ton no ne din na ye din ene da so se ripa ne ko pe bi kwa na what's the people do to machine the people do to machine because anything that so say ye ne de baaye ba system ni man pe mu say me for kwa we so say be yi enti de na aka no kane no na kurukura yen ye bo fritwam ye de nam ye soa ni nyina bi sade wo sa banyame adom ende nyame adom e facility en sa so bi me kai say somewhere 2009 2010 2011 na mutane udi ehiem pa ukaje tia dadem na woni sister ba ku di wacha ru ne so sister na wo bo na ono so so bo future na ono so so me pa cho boa ahwefo obi ho a wate kojoto bere woni se obi foforo bi so na yi nitie die na Ghana fo ni kumase fo ni wias fo hwe na e dey kai sa papa yi na nam kumase kaje tia dadem me das bi nia yenya feature ro ha ke pa boye papa o se na me kan bi se adwuma no na ye family week okay enti na me ya dom kura peja ya no edrum bi ansa na me mu bi abem abeto mi ko na ya ntofo no nko a adam ipa na ka na me nua ba wonam dilechi ana esome na wono so eso na me so mi bofu twa na machine kura me na me body eti se de ntide kura se na wo hia na no kura enti nyu busa no se be mani pe hu se eyamia e so mo nimi die o mo nimi ya the voice kwa di me ho dance ko joto no entiemu ni ade no amane no afam enti na mo akapela se de wo kan na mani pe hu se de ono a e ko joto no no mo nim no e wo kaje tia no e ko joto fofo anyo no so me anam sa madi ai me anam sa nyum no anam sa nyum ne me nua bosi ako bonu wajiso me bonu wajiso na edisona mi asa de wokan se fritwa no e bi na so me ntimi ka se fritwa ne yenti no ye mo me ndie woni tua no anam de tuyi wa ne de tuyi enti no ade wo ade go ana mamu akapera kakra yeko emse ebe mami piti no ma biti we tro fra pa baje ade no awo aye pa baje ade no awo kokra pa baje ade pa baje ade no kudu to pa baje ade no awo aye pa baje ade no awo kokra pa baje ade no kudu to kudu to kudu to Papa Jade no kujo
nipa beje di na wawu kojo to dadi wunim asem bia no kakra wa edin edoso ensem obi bia adwuma no fedi dina one pedi bia mpo akwesem posa heba center akwesem posa prestige na edin akofa tuzo emu awreba na emu kakra nipa beje di edi na ma de sedi ni ba me das me nua we say abi fo yesu akura ye ne abrofo nyepe se wutie me jengo na metimi kase buroni ye chen o se fatuko ho beto wanya gidi o makoto dia toko nyame yi wonu ya bibini ado amo ye tumo waso se je ne fasa ho ya unyini unse ya na gidi no edin adruba ko ne sayare bebrebe adruba ko ne yewi ne sasu nti no ana mama kase bra ba gidi se ambassador no na ye too late na manyima kachi what you say ebejew na nso be fire wo sanse beginning na nke awose wo gitum ma duntim be sayare no wampa anye hwe enti mayare ntokro ko akiri enti bra ba gidi hu se sa papa ye durai na wo kan se yi senate sa no na wa fire wo ene ma ne hunu mu ansantire mama kase nipa ba gidi no na kachi nipa beje di no na akachi ana nipa beje di na wawu kojo to ya da radi ase obi buza se why na washase ne say akofa na bet na Hines TV ya onu edi nkomu eya mi papa nimpon Dr. Akwasi Amponsa na aka Dr. Akwasi Amponsa obi ka se Dr. Akwasi Amponsa onu man na hotedin eye kojo to anase nipa beje edi na da yen hwade se si nyame ato kojo to abeje ntra se bi kaka wi asim da bia na sumasem a emma kojo to etini ko bigini se bi edu abuchi mem ya man bebrebe koso sumasem ne de masumasem ne Kristo sa no bi aka nenso kirem de maye ni teme kas masumasem ne Kristo no bi kaka jo se menem abrabonti se koto da grem koto wa da grem sana abrabonti sanse na ubetimi apie na eden na Kristo nti wo yi apie teme ka chese the secret and the Christianity would see me jingana near me can say so we share Yesu fast the man sanse o ma minim die o ma menyansa a medidi enna na me adom ne mu buru hu na yare se pumi no asa bowura duru enti aduru ne yadwuma enye se bia me kana ma no wo se kane no na dudu ne se bia me kasa kwa aduru ba ko na se me beso aka no kura me dia kire enti ne most no wa aduru enti obi koto mai ne duro na waka mo asem sa se nyin kontompo anam sa yeso ma duro ne yede e ba gidi enti koye obi nkan kire obi nkan kire what is it abin kan kire bi na abin kan kire bi na abin kan kire bi se enti no ma duro no ba gidi na like say ya kaye fun yare pa odi nkone sa so kwa anwade enti we secret ni Yesu obani yan twaso se se onyame se de wo sia pejaw ni wi ase mai nyina ate wonka no ma hu the person you the impact you've given to your time and fasodia ukuru ana wo man eya nto okredi enye free umpeja me dance mini ne anto okuru no enye free me sodie na me adom yese nkyene onkamfo no anto okuru nyam so faso bebibi yedi kan yamrantie ene maya mafo wonima because ko wa egwon ko kuteni potati tare ayantofo no edru side nwa omo nyuma tompo omo production room hono kwa me kuteni potati tare ayantofo etos mi na dru ne peke kwa na me ton no ma fa ma wo me ka se antofo na anton because e ma bebre kwanya akwanya boys ni bi atutu kwan e bi so timi sifi wo e hono kakra kwa no enye bete enu nkamfua anto kwa ya na dawe ide babi na tense kabeti na faso de me ka opo ya mfa enye kontompo mi am ko for machine be sisu na magredi so kama me nya kwa no so ma kwa ma be 4 times
police station hu ye fini penti hospital ni penti schools ni ko penti kromo station ye wo ni penti a chese kuro ne de metimi akase kuro no anya me so mfaso bebrebe aboa amakuro no ena dwuma babia ti sesei no asaye ne monyam kase a amakuro no na nkanye babia me no timpa antoa mpo ne ke beden se obu ho a na ngo beba enso enam sa bia me no tinti no e bia Sundays bo ni pabro 1000 etime bo wuru ma e bi fifre chiri eba enam sa e so man todin sa kwa chiri bo enye ne boni ni sa enti so ti betenga bikaje se ene ye kwantoa ekosi ho yare ye kwantoa ekogie ni a enye bia what you say ye kwantoa ekosa ye ho yare ye kwantoa ekogie ni ewo bra enye duabo wasase de se dwumade ne wani guso a wo hwe no Hines TV so dwumade ye de ba wakwa mu kwasia dai eni kwasada bia enwumre no nsia ekopim no nsia mpamu na yasan asiso e de amawo ebnada anopa nondi ne fa kopim du baako na me am de dwumade hu chia me dia me je so ye berima ba agimai opambo dua na me guest ana me hokwa me nya ne fia enne eye me papa Dr. Akwesi Amponsa a edin adodo na de nim no ye nipa beje di anase kojo to na mesra ye hwa de dwumade wana okura ye mu ma yetimi de ba wakwa mu da biara da eye Gideon Hine Herbal Center Gideon Hine Herbal Center Gideon Hine enuro be na Gideon Hine de abadwa so enuro Gideon Hine de abadwa so bi ene omintim minim odi ewura Herbal shop na pharmacy bia ura wa catch pharmacy attendant se mesra mami omintim minim anase Gido Malamis anase catch ne se open omintim minim Gido Malamis eno ano eyedro no oruma obi ato ewo ho no daddy yento so na yemfa yenkomo twetwe eba ne wie ade akwa me pese ye hu efi wo che ye hu wasase ya mo wan to si so obrei wo yi dwumaden ene ne onyankopon apejaw abrante bi pese owura Herbal industry anase Herbal treatment what try na tomo ko ba kum yi no ko ton amfa come here and say, now, or the military at the end of the day, no, untimi engete back. Sabrante me say, o fire feed the case. E dey send me a man about. Madam Seminia, I'm said you're okay. No question was the car catch us, especially Santa Ready. O Pep Ghana baby in Roa, a Santa Ready. Baby anywhere, yen road to do a church Santa Ready. Some catches say, Namia what don't, no pia, na ya dumbi. And easy. And none of those was anti my name is no doubt. Because we are no be able to talk out. And no be able to see. So be a talk of Sifia. One will be. What you say? And you know, media American say, we are drew. Yeah, at times it depends on how we are. A drone would you cry and also come home. What drew bet me a man neck certain thing? And yet, I will. Drobeji waterema because let me can play say kojo to ye kojo to yi afa kwa me person try me advert me advert and so no me be a true tie kojo no metimi aka say on na advert oboa kojo to de kojo to sense dwumadi ehu adura obi me ya de sra so kwane ko uti fa ma so 3 minutes ne ko wachi ka sem tutu ko usisi yo ye ko en kanka se woto asisi faki ko koko fritu ade pie ko papa ne de me de ba sese no eje tuato ya na times no dos wo Ghana na koko dre ka koko dre die me ka se bia no watelenka koko fifiri obi wona wo hwe nyi ya me peti ni die ofa se aduro ne ya na na ye wo komo ya enro wo de wo kan no what is yes yet modro like say bia be hunu ya e bia waba ha what kodo to nka e kodo to we kodo to yi we kodo to we ani aduro no de ani mesuma ye duro e de akoye bi ye wo komo ya aduro what is it ye wo kom ye duro okonya sodas ba bia wa pakina o ton entiri pa ko to ba ko wa hunu so won to bi enti hone wo ento bidna isika ni betre ko shetu bi na mona na to ni nkoyi se duro ni ya menyi se obeto dura ya na to no ho what you say ade pa ne to no se me no kan kofo
choka TV so radio so a kofu bom o ma koto o ma sori kojo to menye bi ensu nyame adom ba bia kojo to ye da say daddy ya hwa de bi e wa ha me pese ogina sa efficacy so na o ma Ghana eni wi ase eni wo kuruma ehwe mfie no yidu fi ye na mfie du se nyame ma wa mode na wote ase yesere wale so de ama edi na wo kuruma fo eni Ghana fo hwefuru me da sibiya de me kuruma fo ni Ghana fo hwefuru ni antoa hwefuru me se na me ye madum na odom ni a me pese me big hospital e wantoa e de boa kwa bere patam e de boa santimem na me ye madum and the clinic and the hospital ankasa me ye both me ye heba ani orthodox ni na abom na ma obi so yare na me na me so amana nya nkwa abua ntu ye Ghana ni wo ya santini wo ye kwa bere ni na ko nkoto peni mu na wo de mpa bata be se nsusuye ni adwene wo mtim no nyame ma entimi mpie na ye nya so faso san so hwa ha bikutere patete nyame bo na se me ye wo ya e de be ye metimi afani peke sa ama kwa bere man enso atimi afọ no dia ti eye enuro no nko a ana wo nyima foforo bi kan enuro no na ye mfansi enuro no se no na hodo ebi ni hoto ye wo ye kan nura wo no different aye wo e hoto ni wonsu ametwa aye sache aye no me ye nyina bi ka se be ya emranti so nya dwuma ye mo so sakoa no ye nyina bi ka say onipa bi say na Ghana ban ne Ghana nipa e wo Ghana ehwe se obeba na nya de sika ba ne nsem ono nko na edie eti opani ye ka se onyankopon onhira na onto nkon na Ghana enya so emfa so basically na ade ba ko a ye de ewie ne se ye wie ne krakra enti opani kuduto Ghana mabunu epre wo ho pantem opani foka ka se bi ka se opre wo ho eposin a emuja ba opre wo eposin a emuja ena ena panifo kasa bi se yankoto ayenda me pese wo fa ye dwumadi so na wo tre mabu na wo pese basahare so obedi wo ho basahare so obeye adefo basahare so obeye we pacho fasa konye efa futuma Ghana mabu ma edas ni fe edas mini minim se agra me gre ho se me bekaina waka ho se no kwasem se madika ye ho news na minim mesra Ghana ban ese this time Ghana ye hwe ha roto ye aye hwe ha amanye ma bebere koso a ese wo man no ene ma bebere koso a ema maburu no empadwuma unse se nyame ye wodom se ya ni obi aka se wakoji skeduro okay ne sa so nti abrante ne tewa obeye siefo aye dwuma abere mo jani akopasika no when send the person message skeduro no koji enti osam so me koye bi media american ye mo TV station me fa fidie so mo radio station TV station me sere mo odawoma this time Ghana yes Ghana e wo kwam bebrebe so ene wo do ube TV station bia send ma kre send ma na na obo me hwan bra e ma osika ya hihye sika bu ho so we nyina ho dia adentimi afa mo Ghana na ye bre e ma Ghana ntumpon na ye bre me sera ban se omfom nansi fam ama ye mrantie ne mpadwuma ese se baburu be kwakoye dwuma no wo se na me fa ya ebe ye eni unya 40 years na ye dey unya 70 years na ye dey enya de abo ye sanse kane no won se me kika nyu bi ama ye kire se bi de maduro yi enka matimi akoye bi obi hu na kire yo be beka so we de so ena dwuma da na nkoko but awie ye ni asem awie ye ani asem entu ya brantie wo ya baya na se wo se wo mfansa nya dwuma na obedi ne na mafo azan aye zankofo ni be ku nipa agisika chia dachi bi owie ewie wo tie bia yeso bobo na akoye edi so akopete so yeso onware sani etie bia no ade bia wa hyase bia no e wo wie omfa ho ni entu ya baya wo ya brantie ne wutimia besrew fa wonsa yadwuma na enhyira e wo wurade wo si
enhyira efiri Nyankopɔn nyame nsɛm hyira ana ma nipa yɛdefo obere dwuma fa hwenka ho ɛnyɛ sɛ krede wonya adwuma ma nipa no tɔbu ne tie wo kra ɛna wo tɔn woni ma me ka kyerɛ wo tɔn kra sɛde ma me sɛde ma wonya adwuma obese for 1 million budget 10 million tun sɛ wo kra ɛna wo tɔn sɛ woni ma ho so a me draw attention for 2 million budget 20 million dwuma bɛ na kɔ yɛyɛ ana ko twa lote wo kra ɛna wo tɔn enti hwɛ yie 20 million no wobɛkɔ akɔgye o 50 million no wobɛkɔ akɔgye 60 million no wobɛkɔ akɔgye na awie ɛne asɛm ne aka kyerɛ wodi anyim ogya okɔto yɛbaase yɛbɛboa anyim ogya sɛ TV station bia bebia TV station bia bebia enti mesraban ɔmfa no nsi fam ne mmeranteɛ no ɛsɛ wɔ ho yɛtɔn yɛ kra yɛsrɛ aban ɔmfa ne nan nsi fam na yɛmmeranteɛ no ɛtɔn ɔho me a mede dwumadie ho kyia me ɛdi a megye so yɛ barima ba agyeman ɔpamboɔ dua nɛnɛ me ne me papa Dr. Akwasi Amponsa na hotedin ene kojo to anaze nipa begye die ene di ahyia mu na Ghana ha de ba biara ni wa obo kojo to din a obi enim no obi enim kojo to obi anso nim nipa begye die nimpo bana ne nchi pa ne kumase kwabre atoa na ene onyame yadom ema opani so na brabo abeya futu sem ne nkrasasem dia ma Ghana mabunu a ono so pese oduru pepenso bi ewa brabo mu yedwumadie ni din ene wasase ne sei yare abrempon ni ntina katagia a wodi nkunim wasetena mu ene badwumadie so na ode wona brabo beye afutuo ene nkrashe ede ma obi biara ogibre na ohwe dwumadie ba wakwam kosia dai anwumre no nsia kopem no nsia empa mu ne asatim ama obiem ebenada anopa nondo ne fa kopem du baako pepepe ewo Hines TV eso misro me da asesa ogibre na ohwe dwumadie da se ne yebesan edie e gran sheni paneshe nanzara teacher die finyame nchen jedie nsu ni kwatikwan Nina nyami asem tuzufa utu nipa suwe nipa mo wansu yari kitu ebi nansu yati kwa mudiye nira so omubia